Hi guys! Welcome back to my channel. Join na kayo. Wait. Join ka na. Bagay na nga. Sa akin kayo magjo-join. Papag-giveaway ako ng 6-7 Los Pister Carrot. Lahat ng brain root ko. Magpapag-giveaway ako. Ikaw magpag-giveaway? Ay, hindi. Akin na. Akin na, pets. 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 Akin na, pets. Lah. Sayang. Dali na. Pag-giveaway ka, pets. Kahit secret lang, oh. Ito, pag-giveaway kami ng ano. Itong mangoes ni Kuya Sak. Isa lang. Hindi, joke lang. Ano kaya? Tomat trio. Madami ko naman eh. Uy, konti lang. Ay, itong ano. Itong... Chicken ko na eat you, bro. Itong Kuya Sak. Yung tung-tung-tung sahur. Oh, isa lang ako. Isa lang yan. Ano kaya? Meron kang ano. Easy, easy. Ito Kuya Sak ko. Ito na lang oh. Dalawa naman dyan. Laro lang yan, pesa. Oo nga. Madami ka naman secret. Mayaman ka na eh. Wait na. Puro kain na. Pag-giveaway tayo ng... Actually, ha. Ito. Bird, mag-giveaway. Pag-giveaway tayo Kuya Sak. Tomat trio. Which eh. Ikaw na. Kuya Sak, pengi ako ng ano. Walang galit. Yan! May Pepeto di Polo ka. Revert lang ako. Lag. Ano ko? May. Uwi. May 6-7 ka pa isa, di ba Kuya Sak? 6-7. 6-7 tapos dragon ka ni Lonnie, madami yung ganon. 7. Space Jam niya sa Space Jam 3. Ron James! Space Jam? Ron James! Dragon ka ni Lonnie. Add nyo ko. Add nyo kami. Ito pangalan namin guys. Ito pangalan namin. Add nyo kami. Add nyo kami tatlo. Accept ko palagi akong nagtitingin. Ito po pangalan namin tatlo. Ipisok bawal sus. Ba't ka nag-leave? Uy, ikaw na din. Nag-disconnect ako. Bakit ka nag-disconnect? Ha? Pati? Pati nga. Pati? Eh, baka pinatay mo dyan. Pati?